I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. Pengon dikna da anga video first to ataba mo go gudaki da chinga meki fikon na tana gudaki da anga option di miskongen pengon asuna dikna photo rangode markai dun suha photo rangode markai dun suha dikna relax kore setna somai bang ina ani man set cha ne pengrang dikna relax ke da ching photo effect ko chunu dong ayen bomo dikna jema anam nikar pengrang video ko skip khagi jani bo jema an skip khai nya warang de agana ko ma si jo namme mo dikna meki thari nanga meki effect na nanga orang ko ma si jo skip khai ni parang de dikna da ching first to anching de tiles ko na mo tiles tiles ko sa ko na ta dikna standard setting dak pai ko standard setting da kan jamana da ode aching tiles ni ko mam ko khalak na da nang jo dikna ya khamo mirror ronga khamo mirror ko on khabo mirror ko on khani jamana da ode aching gapani effect ko add kana rangen mo pingrang ya add effect ko rak paim na tawdi no aching oscillate ko banangen os etebo ya na khata ha ko sako oscillate dimna da ode aching standard setting dak thebe ko ba standard setting dak na da ode aching oscillate to angle by ta na ta na tawdi angle aching 90 degree on gen mo 90 degree on gen angle batang ha dikna aching tawdi sorry ya dikna da aching frequency yo aching da frequency gudi gum kon galata boner penang zero nai bo dikna magnitude to demo ya magnitude to aching graph mai ba keyframe na ta nang jo magnitude to aching ini pa keyframe ni fal da ino aching chagni supunga onata namo chagni supunga point tikimna aching face ko da khalaks khana gen face ko first keyframe mo 26 near pengrang 26 on board inagri batang junda agri nok tekna 26 first to tikna ichibung da ya first ni titigba first ni titigba ching keyframe ge son angen ino 0 ino dikna graph khana ta nangen ching graph kudi ya graph ye gibri rong abo mo dikna gibri ni ye githam gupa ko last ni second ga ko script ni chi ko sakchi digra do tebo yano aha oscillate dikna da ching gupani effect ko rabana ta nangen web verb yoko sa ko na hata web verb dikni ko option digin standard setting la kangna dikna da aching web verb ko first keyframe by ton agta nangen first to aching ya last to aching 0 dikna first to acha sa tiktok na nangen mo 1.1 dikna da aching ba graph khana agta nangen da shumi ki ka utan option ko ba nimna da ode aching angle lo by ton agta nangen minus 38.0 namgen minus 38.0 natan again na do spacing ko ching 9.0 amo 9.0 nimna do de magnitude ko ching magnitude ko by ton natan again first keyframe mo ching 5.2 round natan agene 5.2 nimna do the last keyframe mo dan chang 0 natan again dikna do the aching graph khana natan ang jwa na do the aching ya web angle ko 45 degree do natan agene na ching ni gori khalak natan ang jwa do the effect tingthang ko rabana natan again do the turbulent displace na ko rabana again more pengrang ina de lere ko ne phone de takle na da on le kong bain jok search ka etun thanda ri na bat knok ya raba juna le kong prat na dang le tikne first ni aching khalak na da nang jo tikne offset ko da aching khalak na da again mo minus 100 on boy ko offset kis alim la batana de mamung ja dikne string ko aching first keyframe mo string ko first keyframe mo aching 72 na da again ne pengrang ayo le kong hilak play first keyframe mo aching 72 na da again 72 dikna last keyframe mo de aching 00 na da again ne
0 0 kum kun galat te bo dekna do ching ina graph nak tanang jo do revolution mo revolution on ching do de 10 minus 10 11 point do again point 11 minus 10.11 agrang ha lekung pretim na agrang hi lakle to ra khomyang skai ha ai nok tik na ching do de scale mo ya kama chira bo ya revolution ni kama scale lo ya scale ko ching scale ya x y ko rakim na ching scale ko kalak na dana ge ne ping scale ko da ching first keep mo 0 first keep mo 0 nim na do de ching last keep mo de 1.51 na dana ge ne 1.51 patang ha ai nok tikne do de ching ko graph khan ta nang jowa tikna ya ching ya last to dong mo last khan ching 0 ka te bo kuna ching ya 1 ra ki kuri chaklai na dine do de di mo pung na ta man ya mor peng rang dikne do da ching motion blur khora bana ta nang ne peng rang effect it khan da dong khoi nga ro motion blur ya standard setting dak me ko option dak ke de mamun ko khalak na nang jo motion blur ko de dikne da ching exposure gamma khora bana ta nang ne exposure gamma standard setting dak ke na to e chigo first keep mo ya last to ching 0 0 dikne first to 100 ha full on gin mo first to de full dikna ching da ko graph khana ta nang gen ye da bap san ko ban option digi ye di ko sakche sal de ton ti ko batat khalbo mai de diga ching agre bright ong jana ta mo ida agre no andi trani kita bright ong jana kita aching ko batat khana ta nang gen mo di ti do ti mono tikna da de mai effect ko ching pinch pull chingo kha chira banang ne phone le kung ha ya na khata ha ko sa ko da ching da ba option digin standard setting da kang na ta da chi ko strange ko khalak na da nangin strange first keep mo 0 0 first keep mo no 0 0 first keep no count ti di kina keep gi chun again takke kol jo ka ba dikne ko 0 0 chimbo na do dino last 0 0 dikne ikun ta nok mo ikon ching 40 minus 48 on ada again ne kena tan again de kemna do de quantity ko ino nas bet na tan again why nok tekna do dan ching ko reduce ko khalak na tan again mo reduce ko di full na tan again ta dong nok tekna do dan ching motion blur ko ban tan again pe ne mo ye zoom blur ni sane ching motion blur net man pe mo gola agan set man na te zoom blur ko ban tan again gibap sandi ra bai bo dikne da dan zoom blur ko iko khalak na dan jo dikne strange ma ko khalak ai bo mo dikne zoom blur ko dan chung first to chung 0 0 mo first to chung 0 0 chakhalim na 0 0 chakhalim na last to de 61 na dan again peng ro agrang ya why no tikna do de no graph khana ta nang jon ching ya di yung en ki ha do de why juk tikna ching do de ye effect ko na de gum kan wa ha mine pe rang dikna do da chi ko copy
effect tak na no coffee effect tak na do dia gemak na ching do de face effect ti da do na no mak na nap san de to face tak na jo mak kon photo ji do ngau kon tạo động ai này bình đi kim na đầu tiên chừng vật nhang nam mô dịch na first to mà bọn gymnast là chúc first to relax gym na mà muốn chơi chừng relax đi mà muốn chơi I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. ông ha dekna dan video bộ na dekna do den sakan ti na mukthela